मूकपञ्चशती कटाक्षशतकम् श्लोकास् 91-101। जागर्ति देवि करुणा शुकसुन्दरी ते ताडङ्गरत्नरुचिदाडिमखण्डशोणे कामाक्षि निर्भरकटाक्षमरीचिपुञ्ज माहेन्द्रनीलमणिपञ्जरमध्यभागे कामाक्षि सत्कुवलयस्य सगोत्रभावात् आक्रामते श्रुतिमसौ तव दृष्टिपातः किं च स्फुटं कुटिलतां प्रकटीकरोति भ्रूवल्लरी परिचितस्य फलं किमेतत् एषा तवाक्षि सुषमा विषमायुधस्य नाराजवर्षलहरी नगराजकन्ये शङ्के करोति शतदा हृदि धैर्यमुद्रां श्रीकामकोटियदसौ शिशिरांशुमौलेः पाणेन पुष्पधनुष परिकल्प्यमान त्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण कोणेन कोमलदृशस्तव कामकोटि शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुम् मारद्रुहा मुकुटसी मणिलाल्यमाने मन्दाकिनी पयसि ते कुटिलं चरिष्णुः कामाक्षि कोपरभसाद्वलमानमीन सन्देहमङ्कुरयति क्षणमक्षिपातः कामाक्षि संवलितमौक्तिककुण्डलांशु चञ्चत्सित श्रवणचामरचातुरीकः स्तम्भे निरन्तरमपाङ्गमये भवत्या बद्धस्य कास्तिमकरध्वजमत्तहस्ती यावत् कटाक्षरजनी समयागमस्ते कामाक्षि तावदचिरान्नमतां नराणाम् आविर्भवत्यमृतदीदितिबिम्बमम्ब संविन्मयं हृदयपूर्वगिरीन्द्रशृङ्गे कामाक्षि कल्पविटपीव भवत्कटाक्षो धित्सुः समस्तविभवं नमतां नराणां भृङ्गस्य नीलनलिनस्य च कान्तिसम्पत् सर्वस्वमेव हरतीति परं विचित्रम् अत्यन्तशीतलमनर्गलकर्मपाक काकोलहारि सुलभं सुमनो विरेतत् पीयूषमेव तव वीक्षणमम्ब किं तु कामाक्षि नीलमिदमित्ययमेव वेदः अज्ञातभक्तिरसमप्रसरद्विवेकम् अत्यन्तगर्वमनदीतसमस्तशास्त्रम् अप्राप्तसत्यमसमीपगतं च मुक्तेः कामाक्षि नैव तव काङ्क्षति दृष्टिपातः कामाक्षि मामपि पुनातु भवत्कटाक्षः कामाक्षि मामवतु ते करुणाकटाक्षः पातेन लोचनरुचे तव कामकोटि पोतेन पातकपयोधिभयातुराणाम् पूतेन तेन नवकाञ्चन कुण्डलांशु वीतेन शीतलय भूधरकन्यके माम् एतत् कटाक्षशतकं घनसाररम्यं भक्त्या सकृत् पठति यः कृतनित्यकर्मा तस्मै प्रसीदति तरां किल कामकोटिः धर्मार्थकाममतुलं परमं च सौख्यम् श्रीमात्रे नमः।